बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिव्यराज्य हाईकोर्ट ಗೆ ಶರಿಯತ್ ಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಫೆಶುನಿ ಮಿ ಬೆಲವೆ ಮಸಲೆ ಕಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ हाईकोर्ट ಗೆ ನಂಬರ್ ದಿಹಾಸ್ 22/HC-B /फस्तुल सतरे गजिया मि गजिया की क्रिमिनल कोर्ट के नंबर 745/J/MA/दिहास 22/1 अशे कोर्ट अमरिस्तिन अफकुरमंगदी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिहु सीन हिददु ओकिड बिला इब्राहिम रजान के मच्चंग हुशाला गजिया मी मसले की ऑनलाइन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में दर को बेबे अडहुम में मी अडहुम के रियासत का मिनियाल्ड हुजैफा मोहम्मद अल्डाक मी अडहुम का बैर वडानवनी इस फडियार हातिफ हिलमी आदि फडियार हुसैन शहीद और मैं मितिबी हाई कोर्ट के शरीयत के मालूम गा मी मसला इस्तिनाफ को रफराता इस्तिनाफ रद्दो अफरातुं तारफ मदन्नवं तारफ वडानवार मसला ग बैर वडानवा हैसियता शरीयत गुली वडानवा थंग हिस्सा को देवो मबस्तनवा इस्तिनाफ को रफरा शुक्रिया इज्जत इरफान यारो अलगोंडो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अहमद शफी अलगोंडो एको पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन शामिल अदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदम अमरू अलगो में तिम्मी हम बैवर बनी दौलत के फरातों अलगो में मितिबी हेम्बेर वेलानागे आदम अमरू को बातो आदम अमरू स्क्रीन नु फेन्ना गोता बैरडानी एकी बिगंतो इसे फंडार मितानुगे जागा हुरी गोतुम आदे मास्तिर कोल्लब्बा आदे एमेरंगोल इस्तिनाफ रद्दु अफरा शुक्रिया स्टेफान यारानो इस्तिनाफ रद्दु इब्राहिम रज़ान वकील हमजा की फागुंडा इब्राहिम रज़ाना कितिबी और मसिक कुरादो फम बिशान जाहिरन को मौलिस पुलिस सर्विस के फरातुं कंबे फ्लेतो शुक्रिया स्टेफान यारानो की सब इंस्पेक्टर पुलिस शोएब अब्दुर्रहमान और अलगोंडो की मसला तही को रफराते अदि मेगो तो जॉइंट को फैमिली शहीद उसादा बिल्डिंग मी मसला गड्डू में बेफ मी बनी 17 जुलाई दिहास पावे होगा मी अदुगा मी अडु में की मसला ग गोते खडेल म बेबे अडु हूं मी गो तो मसला ग हुकुम इव म फो कुडेर कोले गतेरेगा मसला ने मी गो दफराता हिस्सा कुरेवेन मी बगुतु सलामे कुरुंगे गोतुं मी शरिया निमुनु गोय अल्ड अकुरुं अकुरा कनु दन्नवाना फुरतम तारफ फहा कोफवाने एग फहुं कं हिंगा फावा गोता अदिवेराजे हाईकोर्ट हुशेरनु इस्तिनाफी नुकुताया एनुकुताय देउनु रद्दु एगे इतरुं इस्तिनाफ कुरा फरांग एदुनु गोय अदि इस्तिनाफ रद्दुआ फरातुं एदिफावा गोय विस्माने रिपोर्ट को फाहा कोफा और फशानं गाउन असासी के सालिस नुवन मादा सुप्रीम कोर्ट के नंबर दिहासविही/HC-A/नुवदिहतिने गजिया मिसुरही गदशुं अल्फा कोफावा कंकम කොම්බ ඉන්සානකි එමිහිගේ මච්ච කුෂ සාබිත් නුවහ හින්දකු කුෂුම් බරියවෙගෙන්වා මීහෙක්කම බෑරු ගාන්න සාසිගේ සෝල වන මාදාගා කඩේල් ෆාෆදන් රයිතුන්ගේ මජ්ලුම් ෆාස්කොෆාවා ගාන්නක එග්වේ බාගොත්ගේ මතින් මෙනුයි එබෙස් මීහෙගේ ගයෙන් අල්ලා හිෆා හයියර් කො බදුකොගේ නුවන් කම්ගා ගාන්න සාසිගේ සාලිස් පස්වන මාදාගා බෑන් කොෆාවේ ගාන්න සාසිගේ සාලිස් නොවන මාදාගා ශරියතුන් හුකුමෙ කුරුම්ගේ කුරින් ජිනායි කුෂගේ තුමත්ගා මීහෙකු බන්දු කරවෙදාන हालत बयान कोफावे देवराज्य सुप्रीम कोर्ट के नंबर दिहासविही/HC-A/नुहदिहतीने गजिया शहीब इब्राहिम वर्सेस प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस गजिया गा बंद कुरेफवा मीहेगे बंदु देमेहेट्टुमगा जवाब होदंजे देसुवाले बाकमाय मिगोतुम फुर्तम सवाल की फडियार गे कुरी मचंग हाजिर कोफावा मीहाया मेदु तुहमत कुरवण कुंग एना कुरिकम बारू लिबिदे हेकि हुरिकन वत नूंकमा देवण सवाल की गाउन असासी गे सालिस नोवण मादागा बैंकुरा हालत कुं कुरे हालते वजूद वेदान कं नोत नूंकम गे मच कुरेवे दे सवाल फडियार गे कुरी मचंग हाजिर कोफावा मीहाया मेदु तुहमत कुरवण कुंग एना कुरिकम बारू लिबिदे हेकि हुरिकन नोत नूंकम गे मच बलायर फुर्तम गोतकी तुहमत कुरवण कु कुरिकम गे एव्वे सेक्केन्ने तुं तुहमत कुरवण कु कुरिकम एव्वेस ಹೆಕ್ಕೆನ್ನೆ ನಮ ಗಾವನ ಸಾಸಿಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ನೋಡ ಮಾದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುರ ಹಾಲತು ಕುಂಕುರೆ ಹಾಲತೆ ವಜೂದ್ ವೆದಾಣ ಕಣ್ಣುವತ ನೂಂಕಮ್ಗ ಮಚ್ಚ ಬಲಾ ಕಣ್ಣು ಜಹೇನೆ ದೇವಣ ಗೊತ್ಕಿ ತುಹಮತ್ ಕುರವಣ ಕುಂ ಎಮಿಹಾ ಕುರಿಕಮ ತುಹಮತ್ ಕುರವೆ ಮಿಂಬರಂ ಹೆಕಿ ಹುರುಂ ತಿಮ್ಮಣ ಗೊತ್ಕಿ ತುಹಮತ್ ಕುರವಣ ಕುಂ ಎಮಿಹಾ ಕುರಿಕಮ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂಬರೆಗೆ ಹೆಕಿ ಹುರುಂ ತುಹಮತ್ ಕುರವೆ ಮಿಂಬರಂ ಹೆಕಿ ಹುರೆ ಜನಮ ನುವತ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂಬರಕಂ ಹೆಕಿ ಹುರೆ ಜನಮ ತುಹಮತ್ ಕುರವೆ ಮೀಹಾ ಬಂದುಗ ಬೆහෙಟ್ಟುಮ ಗಾವನ ಸಾಸಿಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ನೋಡ ಮಾದಾ ಹುದ್ದ ಕುರಾ ಸೌಬೆಂ ಒಕ್ ಕಣ್ಣುವತ ನೂಂಕಂ ಬಲಂ ಜಹೆ ಮೀ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಶಹೀಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೋಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಗಜಿಯಾಗ ಬಂದು ಕುರೇಫವಾ ಮೀಹಿಗೆ ಬಂದು ದೆಮೆහෙಟ್ಟುಮ್ಗ ಬಲಂಜೆ ಹಮತಕ ಮಿಂಗೊಟ್ಟಫಾ ಗುಳೆ ತಫ್ಸೀಲ್
den balale famibani terrorism manakurumge ganunge 26 wana maddage dashun hekige minbara miga mi suruhige dashun tin halate bayan kore fawane furutama halatiki terrorism manakurumge ganunge 26 wana maddage noonu ga annani ve halata wujudu ga wanama mi ganun ga bayan ko fawa kushge amalege tugmatka hayar kore ve mihaku banduga behetuma fadiyar amuru koram bankam ga bayan kore eke terrorism ge amale durunu mustaqbalegga hinga fanakam ge intelligence fuluhuna lifawa halategga ekan huttu ma beenuba maulumate tuhmat gawa farata lifawa kama beluma fuluhunge tahugigan heki lifawun nuwata de terrorism amale durunu mustaqbalega hinga faanakamge intelligence fuluhunna lifawa halategga adi amol rebikamge hekili ben oti kushuga tuhmat kawa miha ya sual koggen kama fulhunge tahugigan hekili fawun nuwata tine kushuga tuhmat kawa miha du kolla finama terrorism ge amala ka gule heki forofane nuwata efda masalega heki basten huri miha ko nufuze foruma maseke kofana kama beluma fulhunge tahugigan hekili fawun nuwata hatere kushuga tuhmat kawa miha fila faana kama beluma fulhunge tahugigan hekili fawun nuwata fahe kushka tuhmat kawa miha banduko duko lafina mujtamaga salamata nura kalek pudimat vedana kama beluma fulhunge tahugigan hekili fawun mi madaga dashum bala masalega mihega banduga mudat fadiyaru ituru ko demwani fudutama faharu nama banduge mudat heddu habure ituru nuane gotege matin kama mi madaga dashum mihega banduga mudat emme ginavegen ituru ko deveni jumla saada dohage muddata kantere zamana kurumge ganunge 26 wana maddaga mimuga bayan kure mi ganunge dashun kushe kurikama tuhmat korevi banda med gote kadelumga amal kuran en ijurai mi ijuratan amal kurumga mi maddaga nunuga bayan kura halate huge tereng halaten ekkama bayan kura fulhunge intelligence report ei fulhunge tahugiga lifawa ekashigemba hikke kamga balamban kamga tere zamana kurumge ganunge 26 wana maddaga raga bayan kure adi mi halatuga tere zamana kurumge ganunge 26 wana maddaga mimge dashun saada duwahubure digunu nuagota muddat ituru kurma fadiyaruge macha lazimbe devan halateki tereza mana kurunge ganunge 26 wana maddaga isve bankurani madda takum balamunda masalega mihege banduga mudat emme ginavegen ituru ko deveni jumla saada duhuga muddata kamga ennam bestumat kureve miha eku kuri kamatumat kureve minbara ekashigen bahe kilipfawana mad ena badun du ko lafina majina ijrat ge ganunge 45 wana maddaga shaviyanige ebbana number on feshken 4 wana number ge niyala huri number tahuga bayankura halate huga tereng halate medur vedana kama fadiyara gabul kurevijje halatega shari nimenden ena banduga bahattam fadiyaran amur providan kamga tere zamana kurumge ganunge 26 wana maddaga faafga bayan kore miyakpurge feshumga wa ibarata balar mimadaga mimuga ehin onnam ves mi ibara genes fawati migen fahumbani mimadaga faafga wa halata furiham wana mimin durad devidana kama tereza mana kurumge ganunge 26 wana maddaga faafa belumun hekige mingadiki ekashigen ba heki kan enge ekashigen ba mibaran heki hurumaki tuhmat kurave mibaran heki hurun mi hameken kurave shakka kavure mati darajen hasilbun mi mibaran hasilwani ekashigen ba mibaran itubar kurave gotuka ganun tanfiz kura idara lifawa maulumat ke aliga e faratan ingifawa wagiya takai halata bala muttaham kofawa kama nota kukkuramun genda kama faruwatiri saboberi mihaga gabul kurevenama mi yagin kamge mahalla shakuge mahalla demedge daraje ehen kamun tuhmat kureve minbaran heki huri kamuga budawambani kushega tuhmat kurma lifa wagiyataka haletak muttaham kofawa kama nota kuramun genda kamuge yagin kam fansas insatte bure en insatte numbers iturwanama tereza manakurumge ganunge 26 wana maddaga faafkawa gotun kushke tuhmat kureve miha kukkuri kama tuhmat kureve minbara ekashigen waheki lipfawanama rujuwani jina ijratge ganunge 45 wana maddaya adi mi maddaga shavini ga bayankura halate huge tereng halate medure faweto fadiyaru bala efada halate wujud wefawa kama fadiyaru gabul kuranama e mihaku shariyen nimenden banduga behettuman amur kurambane ತಿಂಬಣ ಹಾಲೆಂ ಉಫಂ ಮಿವಣಿ ಠೇರಿ ಜಮನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗಾನೂನ್ಗೆ 26 ವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ದಾಲು ಮಿ ಮಾದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅವಣಿ ಕುಶುಗೆ ತೂಮತ್ ಕಾವಾ ಫರಾಂ ಎಕು ಕುರಿ ಕಮ ತೂಮತ್ ಕೊರೆವೆ ಮಿಂಬರ ekashigen waheki lipfanen nam bestina ijratge ganunge 45 wana maddaga shaviniga bayankura sababtege teren sawaben ove adi enaga machan emasalaga tuhmat kureve kombes minbarege heki hurejjenama jina ijratge ganunge 59 wana maddaga bayankura kankam riyako fanra duwa habure iturunuane gotege matin ena banduga bahattan amur kureve dan kama tere zamana kurumge ganunge 26 wana maddaga daulga bayankura hekiga mingadeki emasalaga tuhmat kureve kombes minbarege heki hurun minbaran heki hurumge maane dive rajyege
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಫ್ತೂ ಸೈದ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಗಜಿಯಾಗ ಫಡಿಯಾರ್ ಹುಸ್ನು ಸೂದ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫಾವೆ ಕೊಂಬೆಸ್ ಮಿಂಬರಿಗೆ ಹೆಕಿ ಹುರುಂ ಅಕಿ ಯಗೀನಾ ದಿಮಾಲ ಫಡಿಯಾರ್ ವಿಸ್ನುನ್ ದತುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ರಾಸ್ತಾಗ ತುಹುಮತ್ ಕುರೆವೆ ಮಿಂಬರಂ ಹೆಕಿ ಹುರುಮ ಬುರೆ ದರ್ಜೆ ಕೊಂಬೆಸ್ ಮಿಂಬರಿಗೆ ಹೆಕಿ ಹುರುಮಕಿ ಮಸಲಾಗ ಲಿಫಾ ಹೊರೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ಗೆ ಮಿಂಬರ ಬಲಾರು ಫಡಿಯಾರುಗೆ ಅತುಗಾವೆ ಮಸಲಾಗ ಜಿನಾಯಿ ಹರಕಾತೆಂ ಹಿಂಗಾಕಂ ಫರುವಾತೆರಿ ಸವ್ವೆರಿ ಮೀಹಾಯ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆವುಂ ekam binawanjeheni saaf waagya nota waagya atakige machakkamai buddiga hamata kombalar e waagya nota waagya atakum fiyawalen elun lazim waakan dehavun kamga fadiyar husnu sud paha kurwa mi masalaga isuna afradwa fara furutam pahara bandu kurman amur kofawani kon ijrata kunto mi masalaga Ibrahim Razan bandu kurma furutam paharan amur kofawani 23 June 2022 ge criminal court ge number 745 -J/MA/2022 nueng haing amurun kama bayro mi amurga banduga behetto man amur kuri hala kama bayan kofawani devhe jumhuriya gaun asasiga salis novana madaya tere zamana kurumge gaanunge 26 wana madage faafuge dashun mujtamaga salamata rakka tere kamatta kama hekige nisbe kama bayan kurani tuhumat kurave kombes minbarege heki hushala fave mifadan ade banduga bahatanje halat ekkama deke savoge kotka shariya kurma behi jina ijrat ge gawad ge tera wana madage nunuge ebana nambara timana nambara hawan nambaru gawa kankam furham bakama beleveti kamga yamurga fahak kofave divhenge fulunge khidmatun yamurang edifabani gauna asasiga sales nuwana madaya shariya kurma behi jina ijrat ge gawaduge tera wana madaga hage debana nambara sha nunuge tinen hatere fahen adi habana nambara sha teri zamana kurumge gaanunge 26 wana madage meema hawala di kamuga bin numbers criminal court me amur nerfawani teri zamana kurumge gaanunge 26 wana madage faafan hawala di mi gaanunge 26 wana madage faaf mi madayaki jina ijrat ke ganun ge fastulas wana maddaga shabiyenige ebone numberun feshken hatarwa number ga niyalaba halat huge teren halate wujud efawanama shariyan nimende banduga behetuma fadiyaran amurpur vidan kama bayan kora madda mi maddan hawaladi tuhmat kurave kombes minbarege heki hushala pawa kaman heki nisbekko criminal court ge mi amurun Ibrahim Razan fastu hoge muddata bandu kurma nimma med suwalu fede enas mi amuraki dawlatun istuna kofawa amurenu ade mi amura gule gotun wata mi amurga teru zaman kurumge gaanunge 26 wana madaga faafan hawala di faawati e amadu suwalu fadda taun koffenwe istina kurumang husheli famiwa amraki e courtun 23 June 2022 number 745-J/MA/2022 nueng high court amuru nisbekko e amurge muddat hamumun ea vidgen hushel amur kabati midi amurga bayan kura hekiga nisbata riya ko kombes minbarege hekin wata ikashigem ba hekil lipa beto belum muhimu kamuga deke hekiga daraja misuruhiga dasrum fahakurani bayan kurani dia murgaves fahakofawani istuna afradwa faratun kukkuri kama tuhumat kurave kombes minbarege hekeli fawa kama 23 June 2022 court amruga hekiga nisbatuga tuhumat kurave kombes minbarege heki hushala fave mifadam bayan kurar asha 20 June 2022 amruga bandundu kallumang amur kuri sawbge ebana numberuga ifadam bayan kure adi e amruga bayan kofawani intelligence reporter e report ka fahakofawa kankama barudi bide CCTV footage snapshot tan adi fulhunge bayana riya ko tumat kurave kombes minbarege heki hushala fawa kama barosa ve fawa kama devarajage supreme court ge maftu said versus prosecutor general office gaziya gawa fadan tere zamana kurumge gaanunge 26 wana madage meemge dashun saade doha banduge muddata bure digunu agota muddat itur kurman intelligence report fude e gaziya ga tere zamamle durunu mustaqbale ga hinga fan kamge intelligence fulhunna lifawanama Teresa Manakurumge Ganunge 26 wana madaga mimga dashung sada dohabure digunu agota muddat ituru kurum fadiyaruge macha lazim baanakama bayan kure mi intelligence report bambani Teresa Manakurumge Ganunge 26 wana madaga noonga bayan kura halatuge teren halaten ekkama bayan kura fulhunge intelligence report aka adi mi report ga bayan kura kantattan egoduga wujuduga utun efada kame wujuduga netumobure gaakama belumge macha dakwa ade ekkama bure gina kantatta report ka hemine report ka bumge iturun report ka bayan ko fawa kankam baru libide ituru garina taken himani fawa report ka bambane mi masala ga shariat lifawa intelligence report balar 22 June 2022 ga isuna afraddu aparay bandu kurma hushayuni 21 June 2022 ga tayar kurum intelligence report
20 जून दिहास पाविगा इसन अपराध वाफरात ग बंदुग मुद्दत इतरु कुरमंग हुशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट की 20 जून दिहास पावि हन निस्बे बा रिपोर्ट मिदे रिपोर्ट गा बैंक ऑफ फवा कंकम गा माबुड फरगेन्ने मागर तफात की 20 जून दिहास पाविगा रिपोर्ट गा स्नैपशॉट तग कैरी गा तफसील बयान करूं अदे 21 जून दिहास पाविगा रिपोर्ट गा वगुताय को हिंगी कंकन लिस्ट कों अदे स्नैपशॉट त बकिंग हुशाल अफावुं मिदे रिपोर्ट गाविस दिहास 22 जून खाविस वनदु गादोल दडुगा बेबी हरकाता देकोळं हिंगे मुजाहरा गा इस्तिउन अफरद वाफरात ग दौरकी ए हरकातु गा बेनु कुरि दिदया साउंड सिस्टम पिकअपं एरुम गा हरकात तेरुं कं इंगिंदे शरीयत हुशाला फवा इंटेलिजेंस रिपोर्ट गा दिहास 22 जून दे खाविस वनदु गादोल दडुगा बेबी हरकाता देकोळं हिंगे मुजाहरा गा अमली गोतुम बैरे फानुविन नम सिस्तिन अफरद वाफरं हरकात तेरे फावा मिंबर बयान करे मी रिपोर्ट गा टेररिज्म अमले दुरुनु मुस्तकबले गा हिंगा फनकम इंटेलिजेंस फुरुन लिफावा हालतेगा एकं हुट्टुमा बेनुबा मालूमा तुहमत करे फाफरात लिफावा कमा नोते हेकि लिबें ओती एना सवाल कोग्गें कम बयाने नुकुरे नोते कुशुके तुहमत कबा मीहा दू कोल्ला फिनम टेररिज्म अमला गुले हेकि फरुवाफाने नोते फदा मसलेगा हेकि पस्तें हुरि मीहक नुफूजे फरुमा मसके कोफाने कमा बेलुमा फुलुंगे तहुगीगा हेकि लिफावा कमे नोते कुशुके तुहमत कबा मीहा फिलाफाने कमा बेलुमा फुलुंगे तहुगीगा हेकि लिफावा कमे नोते कुशुके तुहमत कबा मीहा बंदुन दू कोल्ला फिनम मुज्तमाउगे सलामत नुरक्कले पुरिमति बेदाने कम बेलुम फुलहुंगे तहुगीगं हेकि लिफावा कमे बयाने नुकुरे विमा विमसलागा इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग ओन्नम बेस्टेरि जमना कुर्मगे कानूनगे हताविसන मादाग हैबन नंबरुन तसव्वुर कुरा पद इंटेलिजेंस रिपोर्टे हुशाला फानुआती तुहमत कुरेवेकुं इस्तिउन अफरदवा फरातुं कोफावा कमगे एकशिगें बाहेकि लिफा नुआ हालतुगा टेरि जमना कुर्मगे कानूनगे 26 वन मादाग नून तत्बीक कुरेवेने कम गबूलेन नुकुरा अदि मी अकुरंग अमुर्गा हवाला दीफा नुबी बस मी हालत में दुवर वमुं कम बुरवेवे एहनस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आय कुशाला फवा सीसीटीवी फुटेज स्नैपशॉट तंग अदि फुल हुंगे बयान रिया को क्रिमिनल कोर्ट के नंबर 745 फहेंग -J/MA/ दिहास 22/1 देथिनिंग अशे मी अमुर्गा बा फदन तुहमत कुरेवे कोमेबस मिंबर कंग हेके लिफावा कम गबूल कुरा मी हरुफे गिरा कुरुमाय को शरीयतुन देंबलन जहनी टेरि जमना कुरुमगे कानूनगे 26 वन मादागे दालुगे दशुं एकशिगें बा तुहमतें ओइन हालतुगा जिना इजरात के कानूनगे फस्तुलस वन मादागे शवेनी एब्बन नंबरुन फिशकें 4 नंबरुगा बैंक कोरा हालत तहुगे बेनुमा इन हालते वुजुद वेफावाकं एकम बेलुमगे ओलिगोड गिरा कोफा बेतो कुछ के अमले के तुमत का हयर कुरवे मीह को बंदुगा बेहटुमा फडियार अमल कुरमगा बलंजे हालत मी मसला का इब्राहिम रजान बंदु दे मेहटुमगे दे हालत वजूद का एकम इस्तिनाफ कोरा फरातुम बुने ए शरिया कुरमा बेह जिना इजरात के 13 वन मादागे शरिया कुरमा बेह जिना इजरातुगे 13 वन मादागे हागा बयान कुरा कुशुगे तुमत का वा मीहा दूफल लाफिनमा हेकि बस्तें हुरि मीह का नुफूजे फोरुमा मसके कोफान कम बेलेवे कम बुना बुनुमा अदि शरिया कुरमा बेह जिना इजरातुगे 13 वन मादागे नून गा बयान कुरा फदा कुशुगे तुमत का वा मीहा बंदुन दूफल लाफिनमा मुज्तमाउगे सलामत नुरक्कले कुरमत वेदान कम बेलेवे कम बुना बुनु अशा 20 जून दिहास पाविहुगा इस्तिउन अफरदवा फरातुगे बंदुगे मुद्दत इतरु कुरमा फुलुं मुशेलीवेस शरिया कुरमा बेह जिना इजरात के गवायद गे 13 वन मादाग हागे देवन नंबर शा मी गवायद गे नून गे तिनें हतरे फहें अदि हवन नंबरं हवाला दी कुशेगे तुमत कावा मीहे बंदु कुरुमं एदे सबबा अदि एना बंदु कुरुमा अमुर कुरंजे हाले वुजुद वेफावणी कुं गोत कुंकन शरियतुगा हाम कुरुंगे तुरुं ए अगुळुवादे हेकि जुमला गोते गाबुने देंबाने मिसालक कुशेगे तुमत कावा मीहे को हेक्क नुफूस फोरुवाने कम बेलेवेनी कुं गोत कुंतो नोते एमीहे की मुस्तमावंग नुरक्कले कम बेलेवेनी किहिना कुंतो एकमं एदे फरातुं शरियत गाबुने देंबाने हेकि फरूमा नोते हेकि बस्तें हुरि मीहक नुफूस फोरुम गे इहतिमाल एकम बुना बुडुं हेकि फरुवाफान कम नोते हेकि बस्तें हुरि मीहक नुफूस फरुवाफान कम बेलेवे मिंगट तफसील कोफा बनी शरिया कुरमा बेहे जिना इजरात के गवायद गे 13 वन मादागे हागा मिगोतुम फडिया रियाया कुरंवाणी मसलाग लिफावा अदि लिबें हुरि हेकि तकबलारु तुमत कुरेवे मीहागे बारु नु फोरुवेन हेकि तं हुरि कन नोते नुंकं मसलागे हेकि बस्तें तिबि मीहुन्ना तुमत कुरेवे मीहाया गुळुं वे मिंबरा हेकिन नुफूस फोरुमं इहतिमाल मिंबर तुमत कुरेवे कुशं इतिराफ वेफावाक नुमत नुंकं मुज्तमाउगा तुमत कुरे फरात गे मगामा बारा नुफूज मिंबर मिकं कमुगा बयान कुरे
من نقطة استيون أفكار فراتون حوالا دني شريك كورما به جنا إجراءات के गवायद के थेर वन मादा घाग देवन नंबर इसी नफकरा फरातुम बुनिफावनी तहुगे गोती वर कुरी मरहलाएगा कमशा मी वगुते तनुगा उल्नु मिहुंगे मालूमात साफकुं ए मिहुंगा बयान रस्मी करने गुमगा मसके कुरा कमा मिकं कमा बला रिमसलागा इसी नफरा दुआ फराइन हयर कुरी फुलुम पियवा इतुर मिहे गनवत बायग बयान नगाफा वाकं इंगे करने इसी नफरा दुआ फरात के बंदुगा मुद्दत इतुर कुरमं अशा विस्टुन देहास पाभियुगा देवन फारं हुशेली रुस हुशाला फवनी थे विस्टुन देहास पाभियुगा इसी नफरा दुआ फरा बंदु कुरमं एदुनीरु हुशाला फवा हेकी मी मसलागा हेकी बस तेंति मी हुन तिबि कम बेली नंबस ए फरातन इसी नफरा दुआ फराता ए गुळुमा हेकिन नुफूस फोरुआने कम बेली विधान एकशिගෙන් බසවුප්ත බයං කොපානුවා हालतुगा हेकिन नुफूस फोरूम के ihtimal e minbar belewe ekशिගෙන් බසවුබෙන්නේ कुछ तूमत कावा मीहा बंदुको दू को लैफिन बंदुन दू को लैफिनमा मुज्तमाउगे सलामत नूरक कले कुरमत वुमगे ihtimal ekkama buna bunu minuqtaga isun afkura faratun hawala difawani shariya kurma behejina ijrat ke gawayad ge therwana madda ge nuna mi madda ga bayan kurani mujtamaga salamat nूरक कले कुरमत विधान कमट्टका मीहा को बंदुगा behetum ga fadiyara riya kore vidane kanka minuqta tafsil kurumu isun afkura faratun bunefawani terrorism ge amal hingum ga beenun kori ala etta the speaker for the saketi ufulum guys sin afra dua faratum amali gotun harakate refawa kan inge kama amuga hittahuga birur kan ufade gotan hinga harakate ga miga kurin besistin afra dua fara bare fawati mi besistin afra dua fara gabul kura siyasi fikure kuriyam ga mugabil ga hingi amalekama belum ga fursat ekkama isin afra dua farat ga macha tumat kurebe kun ena kofawani jamaen hadagan kam ga wati shari kurma behjina ijrat ke gawad ge therwana madda ge nun ge timar number fishken hawana number bank of fawa kan kam furiyam be fawa इसी नफरा दुआ फरातुगे मच्च तुमत कुरे फवा कुशकी बाकी कुशका बात ये गजातुम बयान कुरनी सबत वजूद फवा कम गानु बेले या खिलाफ बलंजेनी एना दे कुलंग वेगुत लिफवा हेक्का मुस्तकबल गाली बिदान हेक्का एनागे कुशकरी कोडा दे एना कुरिकम बुना कुशगे अमलशा दे मिनु वेस एमिहा निस्बे कुरवे कंकम गमच्चा इसी नफकुरा फरातुम फा को फा फदन योगा दोस फा कुरमटका हिंगी हरका निमिගෙන් दिए बय गललु बोल दडबदे एतनुगा सिक्युरिटी बालहट्ट मुंदिय फुलुंगे सफ्त बयक फुवळवाला ए हरका तहुगा बैर बांति बिमिहुंगे हितहुगा बेररकं उफदे गोता एतनुगा ति बिमिहुन्ना कुरिमतला एतनुगा हुरी मुदल गेल्लुंदी एतनुगा ति बिमिहुंगे सलामत बोड नुरकले वफद हालते कुरमत कुरवा इचुना रद्वा फरातुगे बैब्रू मिकमगा ekkama buna minbaru mikan nimide gota balaru nisbatun kuda istiuna fradwa faratge fushun aniya veri kan fenifa nuwa kama adi mihunge hituka beru kan ufadefada amal tahuga amali goton baru fawa kan adi jamaen hadagen amali goton harakatere fawa kan mihindu inge kanne mikan kama bala istiuna fradwa faratge fushun mujtama go salamata nurakale kurmat vidana kama belunge hitumal ekkom gaanu deke क्रिमिनल कोर्ट के अमर की गांड नंबर 12/16 जिनाई इजरात के गानून के फसल स्तिमण मादाया गांड नंबर 30/10 फंडर ठेरी जमना कुर्म के गानून के अशाविस हाइफन दे मादा रिया कुर्म कानूला ने रिफावा अमरे कम बुने हुशेल नुकुता मिनुकुता का इस्यून अफकुरा फरातुम बुने फावनी ठेरिज्म के कुत्ते की कफालातुन दुकुरे विबात के कुत्ते का नुआयरो ए अबरे लुई गोत का शरत को बंदुन दुखल मन्नी मिनुम की ठेरी जमना कुर्म के गानून के अशाविस वन हाइफन मादाया जिना इजरात के गानून के फसल स्तिमण मादा रिया कुर्म कानूला नि माफावा नि मुमे कम ठेरी जमना कुर्म के गानून के फसल स्तिमण मादा गनून का बैंकुरनी terrorism amalan hinga kamatummat korave masaltaga bandu korave mihaya kafalatu usulun dunu kurevena kama terrorism mana kurumge ganun ge ashavis hyphen de ga bayan kurani haw mifada mi ganun ge ashavis hyphen fastwana maddaga bayan kurani e ganun ga bayan ko fawa kushka gule gotun tahuge gihingumga mihun hayyar ko bandu kurma dawa ufulma gule gotun baki ijrat take nuta baki muddat take bayan ko fa nuwa kankamuge machan hingani jina ijrat ge ganun ga bayan kura muddat taka ijrat takama मी गेतरुंग रईतुंगे मजली हम फास कोफ्फावा जिनाय को खडरमगे खास गानून गा बाकी कमे कुरुमगे खास उसूता खडाला दीफावा हालत होगा फियावा मसलत तहगे कुरमा मी हम बंद कुरमा शरिय कुरुमगा अमल कुरन जहेनी जिनाय इजरातुगे गानूना ए गानूंगे दशुं हदागा वायदा एगोता ठेरे जमना कुरुमगे गानूनगा खुशेगे तुमत का बंद कुरवे मीहा शरत को बंदुंदू कोल्लु मागुले एव्वेस नस्सेने शरत को बंदुंदू कोल्लु मागुले इजराते की मीहा बंद कुरवे अदि तहुगी कुरवे मरहलागे तेरेगा हिंगा कमे कफालातुंदू कुरमा शरत को बंदुंदू कोल्लु मकी बंद कुरवे तहुगी मरहलागे तेरेगा हिंगा कंकं कमगा बी नंबेस मिदे कमकी दे इजरात हिंगा दे अमल कुरंजे हम तफातु देकं कोटुं काडाला शिरुत इतुर शरुतकाय को बंदुन दूकुर मागुले उसूलता बयान कुरनी जिना इजरात के गानून के फस्तुल हवण मादागा
Tereza manakurumge ganunga safnasun sharutuko bandundu kollum manako mahudud ko fanuairu sharutuko bandundu kollumaki kafalata vure lui mingade kamabune sharutuko bandundu ko nuleven padayakun eya tarujama eddi eka mahudud kurmaki ganunge maqsadennu ehini gaanu number 4 oblig de hase gara manakurumge hamata bayankurumge gaanunge timbana maaddaga nuunuga bahakun ibarata konnuwata jumle kun de hawa maan eyawware fula kurumaki nuwata ega nuhimene kantatteken ega himenumaki rangalu goikkama balage nuwan kamga bayankure ehen gotaka de hanuwa hindaku ugubai kadele gaanunta kushuge tumat kureve miha faada wa gota maan kurumaki gaanun maan kurumga gabul kureve hamtahuge tereng hame kammi gaanunge baarwana maaddaingenge Tereza manakurumge ganunga sharut ko bandundu kolluma gole nassenen iru adi sharut ko bandundu kolluma ki tahugi kurma bandu konug marhalaga terega hinga ijraat ekama bayru mi tereza manakurumge ganunge ashabis hyphen fahe maaddaya jina ijraat ke ganunge duista barwana maaddaga nunan hawaladi jina ijraat ke ganun rujo veveni ijraate ehen kamun sharut ko bandundu kolluma niminumaki tereza manakurumge ganunge ashabis hyphen de maaddaya jina ijraatge ganunge fastursti mana maaddaya riya kurma kanula nimmafa nimmume kama beleven hame nekkam ga horendeken nimmun ehen kamun pahakoran kankan egutge matin hurumun istinaf kuri faratun hushala fawa istinaf nuktatage machabbina ko criminal court ge number satega salis fahen hyphen j oblig emme oblig dihas bavis oblig ekedde tinen ashe court amura badul gennen che sahobe nekkaman aharen deken mirawuwa is fadiyar hatif hilmiya fadiyar hussein shahid taid kuraba fawati masalaga hukum ibana denfe is bediya kankan egutge matin hurumun criminal court ge number sateka salis fahen hyphen j oblig emme oblig dihas bavis oblig ekedde tinen ashe court amur batul kurenje fada sharwi adigawni sahobe nekkama kadala migaziya beli दिव्य हाई कोर्ट के फडियारुंगे इत्तिफागों हुकुम कोफ्ती में शरीयत का मजलिस निम्मालम वस्सलाम अलैकुम